କନକ ଉପତ୍ୟକାର କାହାଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ। ରାଜୁ ରହସ୍ୟମୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନ ବିତିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ତରସ ହେଉନଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ତଥା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନ ରାତି ପାଳି କରି ସିପାହୀମାନେ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ରାଜୁ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ରାଜା ସେ ଖବର ପାଇବା ଚାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ବସି ଲଡ଼ୁ ଥାଳି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଡ଼ୁ ଭଳି ଲୋଭନୀୟ। ମନେ ପକାଇ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପର୍ବତ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଲଡ଼ୁ ଥାଳି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଅତି ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ରାଜା ଖାଇବା ଥାଳି ଛାଡ଼ି ଉଠିଯିବା ମାତ୍ରେ 30ରୁ ଅଧିକ ସେବକ 30ରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟପାତ୍ରମାନ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ କିପରି ଦିଶୁଛୁ? ହଠାତ୍ ରାଜା ଜଣେ ଜଣେ ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରତିମାର ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କେଡ଼େ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ସଭିଏଁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ 2 ଗୁଣ ଆହାର କରୁଥିଲେ, ନିର୍ମଳ ଲହୁଣୀରେ ଦେହ ମାଜୁଥିଲେ, ଦିନେ ଛାଡ଼ି କଲି ଏବଂ ନିଶ ଏବଂ 3 ଦିନ ଛଡ଼ାରେ କେଶ କାଟଛାଟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ଲେଖାଏଁ ମୁଦି। କଣ୍ଠରୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ଶତାଧିକ ରତ୍ନହାର ଓଜନରେ ବିଚରା ନଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଛାମୁ, ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଆପଣ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ। ଇତିହାସରେ କେହି କେବେ ଏମିତି ଦିଶି ନଥିଲେ। ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଭୂଗୋଳରେ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଅମାତ୍ୟମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ କି ଏଭଳି ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରଶଂସା ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଉଠୁ ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯଥା ଆପଣ ଫୁଲଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି ମଣିମା, ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ବଳି ମହାରାଜ। କିଛି ଦିନ ଏଥିରେ ଚଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା। 2 ଜଣ ସଭାକବି ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପମା ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କଲେ। ସେ ସାଫଲ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅମାତ୍ୟମାନେ କହିଲେ କି ମହାରାଜ ଆପଣ ପୁଇଙ୍ଗୁଲ ଲୁଇଙ୍ଗୁଲ ଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଅଥବା ଜର୍ଜର ବର୍ଜର ଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଲାଜେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ମଧୁର ଶୁଭୁଥିଲା। ଅର୍ଥ ପ୍ରତି କୌତୂହଳୀ ହେଲା ଭଳି ଅବସର ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଦିନେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରତିମାକୁ ଯଦି କୌଣସି ମତେ ଥରେ ହସେଇ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ବଳେ ତା ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତା ଓ ଆଖିପତା ପଡ଼ନ୍ତା। ଆଉ ମହାରାଜ, ତ୍ରିଲୋକରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପରୀ ଅଛି ଯାହାର ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିବ ଅଥବା ଛାମୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଥବା ଛାମୁଙ୍କ ବାସନା ପାଇ ଯାହାର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବେଳିତ ନ ହେବ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାଟି ରାଜାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରତିମା କିପରି ହସିବ? ଜଣାଶୁଣା ବୟସ୍ୟ ବିଦୂଷକ ତଥା ରାଜା ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅଣାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଜାଦାର ପୋଷାକ ତିଆରି କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜକୋଷର ଏକାଧିକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ନଚାନଚି କଲେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଗଲେ। ଛୁରା ଦେଖେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନଚାନଚି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ସେମାନେ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିମା ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବ, ତା ନିଜ ଦାନ୍ତତକ ସୁନାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ। ଦିନେ ରାତିରେ ସୁନା ଦାନ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ଜଣେ ପ୍ରହରୀର ମନି ହେଲା 100 ସରିକି ମଶାଲ ଆଲୁଅରେ ଝଟକୁଥିବା ପ୍ରତିମା ମୁହଁରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଅବା ହସର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଖବର। ସେ ମଣୋହିରେ ବସିଥିଲେ। ଉଠିପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲେ। ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ 30ରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଧରି 30ରୁ ଅଧିକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସେବକ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ରାଜା ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ତରାଟି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ମୁହଁରେ ହସର କୌଣସି ଆଭାସ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରହରୀ, ତୋ ଦାନ୍ତତକ ସୁନାରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ି ନେବା। କାରଣ ପ୍ରତିମା ଯଦି ହସିଲା, ତେବେ ସେ ହସ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତୋ ଆଖିର ଏଡ଼େ ବହବ ଯେ ସେ ପ୍ରତିମାର ହସ ଦେଖିଦେବ, ଅଥଚ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ହସ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ରାଜା କହିଲେ। ପ୍ରହରୀର ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଯାଦୁକର ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ। ମହାରାଜ, ଇଏ ଜଣେ କରିତ୍କର୍ମା ପୁରୁଷ। ଅମାତ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ କରିତ୍କର୍ମା। ଯାଦୁକର ସ୍ୱୀକାର କଲା।
संगे संगे से ताड़ी बजेला और तार जड़े सहकारी गोटे भालू को टाणी टाणी नहीं आसला। छामू आपण कौन देखुंती जादूकर प्रश्न कला। होई हे भालुटे देखाई तुम्हें हेब करित कर्मा। राजा हताश बा भंगी कहले भालुर गंध आमको सुख लगी नहीं जाओ। से निर्देश देले मणिमा को जदि सुख न लगिला तेबे तोर भालू ही रहिबा दरकार कौन। जादूकर भालू के प्रश्न करी ताको गोइठा मारला। भालू तले पड़गला। जादूकर सहकारी माने ता उपरे घोड़े देले खंडिए कंबल। जादूकर ता चारिकड़े बुली बुली ताको चाबुक मारुथाए। कंबल तले जीवटी छटपट हैला बड़ी मने होउथाए। जादूकर किछि अवध्य मंत्र पड़ी तापरे कहला बुम कंबल फोपाड़ी दे डेई पड़ी ठिया ही गला गोटे मनीष। राजा ताको निरेखी देखिले ना ता देहरे इंचे मध्य भालुत्व नथिला इंचे भी लांज नथिला। से मनीष बोली राजांकर हृदबोध होला। सेतेबेले सेठारे बेसी लोक नथिले। प्रतिमार प्रहरी माने एवं छामुंक मणही थालीटी मान धरी ठिया होइतिबा परिचारक माने निज तरफरु राजांक सह कथा हबार विधि नथिला। जो केते जन पात्र मित्र सेठी आसी पहुँचीथिले सेमाने निज निज विद्या बुद्धि को राजांक विद्या बुद्धि सह एड़े समतल भाव में खाप खुआई नेबाकू शिखिथिले जे भालुटीए कंबल घोड़ी ही मनीष पाल्टिगला बोली धरी नेबाकू सेमाने तिड़े भी द्विधा करनथिले। तेबे दूर ठिया ही से दृश्य देखुथिबा कई जन साधारण लोकों कथा अवश्य अलगा। भालुटी असल रे भालू छाल पिंधिथिबा मनीष और कंबल तले छालटी लुचि रही बोली सेमाने संदेह करुथिले किंतु सेमाने पाटी फिटौ नथिले। जड़े विज्ञ मंत्री मनीषर परिणत भालू से जाए भालू भली बसुची कि नहीं जानापी निज नाकटी तार अति पाखक नहीं जाइए। नुआ मनीषटी रामपुड़ी देला तांको नाकरु लहू बाहरिला। तार भालू प्रकृति पूरापूरी जाई नहीं मणिमा। जादूकर बुझेदेला और पुणी कहला किंतु बेसी डेरी लगे ना काली एत बेलू से एका 12 जन मंत्री भली कथा कहब। नख व्यवहार नक आम भली सभ्य लोक संस्कार ग्रहण करी छुरी व्यवहार करिब। पात्र मित्र माने आतंकित भाव में परस्पर मुह चुहाचुही हेले। महाराज भालू को मनीष बनई पारुथबा जादूकर संपर्क में आपनकर धारणा कौन। जादूकर सगर्वे प्रश्न कला। मोर धारणा तुम्हें आहुरी गोटे भालू पाइले भी ताकू मनीष करदेव किंतु थाऊ आम राज्य में मनीषंकर अभाव नहीं भालुंकर अभाव। राजा कहले आहा हा 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 हा। राजांकर ज्ञानगर्भक विवृत्ति उपर उच्छ्वसित टिप्पणी देले अमात्य वर्ग। महाराज जो करितकर्मा भालू को मनीष करदेला सी पथर प्रतिमा को जीवन्यास दे पारिबो ए कथा आपण को मुंड को आसुची ना नहीं। जादूकर अधैर्य ही पचारला। आसीगला आसीगला। राजा खुशी असंभार देखा गले। आम्भे नाचिबाकू कुदिबाकू इच्छा करू किंतु संभव नुहे। से हठात सामान्य विमर्श ही पड़िले। मणिमांक दर्शनीय पेट मणिमांकु ताहा करई दउ नहीं तो मु आपनकु कथा दउची प्रतिमा जीवन्यास पाइबा बेलकू पेटर ए रूप नथिबो। जादूकर गंभीर भाव में कहला। जादूकर महाशय आ विलंब कहीं प्रतिमा को एक क्षण तुम जादू कंबल रे घोड़े पकई जेमती पिटापिटी करबा कथा कर। आंभं को एते दिन धरी अपेक्षा करबा बाबद रे प्रतिमा किसी शिक्षा पाइबा उचित। राजा अब्दार करी कहले। जादूकर कंठस्वर आहुरी अधिक गंभीर करी कहला तुच्छा कंबल घोड़े ये काम हो पारिबो नहीं महाराज। ए क्षेत्र में भिन्न नियम पालन करने हम। आपण 1 सप्ताह उपवास करवा लोड़ा। पुणी प्रतिमा पछरे थिबा गुंफा भितर बसी ध्यान करने हम तेबे जाई फल हम। उपवास सप्ताहे काल। राजा आर्तनाद करी उठिले। चंड प्रचंड महाराज 1 सप्ताह 1 निमेष कम हेले भी चलिबो नहीं। जादूकर निर्मम कंठरे कहला आंभे प्रत्यह सकाळे मात्र 10-12टी लडू चटापट पाटरे पकईदेले चलिबो ना कौन कहउचंती। राजा तांको पर हठात मुरबी बनी जाइथिबा जादूकर हृदय रे करुणा उद्रेक करिवार चेष्टा कले। ना चलिबो नहीं। राजा तांकर असमाप्त नैशाहार आड़े सतृष्ण नयन चाहि रहिले। जादूकर महाशय दैनिक गोटे अधे मुर्गी खाईगले क्षति हम नहीं। ना महाराज मुर्गी तो दूरर कथा अंडा भी चलिबो नहीं। राजांक मुह बड़ विकल देखागला। बड़ सदय हस हसी जादूकर कहला महाराज से दिन कल्पना करंतु जो दिन जीवन्यास पाइथिबा ए परी गहल रे बसी आपण मुर्गी परे मुर्गी थाली परे थाली लडू आहार करुथिबे। मने रखंतु 7 दिन उपवास करथिबा एकमात्र राजा रूपे पुणी जड़े परी को विवाह हितिबा एकमात्र राजा रूपे इतिहास रे आपणकर नाम अमर रहिबो। भूगोल रे मध्य जड़े अमात्य कहले। जादूकर राजांक पिठी थापुड़े देला।
चाहूँ चाहूँ तार प्रभाव बढ़ी जाऊला। मु निजे आपणक सह उपवास करी यह मोर इच्छा। जादूकर मुहरु कथा छड़े नहीं मंत्री और अमात्य मैंने समस्वर कहले कहार इच्छा नुहे आम समस्ते उपवास करूँ। भल कथा। चंड प्रचंड महाराज उपवास रोकवा बेले खंडे चिंगुड़ी पाटे पकईवाई भी कहार भला मन हम। मु कौन कहूली कि मोर भी उपवास करने को इच्छा किंतु मते बहुत खटिबाकू हम। मु दुर्बल हेले चलिब नाही। वस्तुतः मते जिते दूर संभव भल खाइबाकू हम। राजांकर जहाँ आहार से मोर चलीजीव नहले प्रतिमा जीवन्यास पाइबा सहज हम नहीं। जादूकर कहला ताहा ही हेउ जादूकर महाशय। राजा विकल कंठरे कहले। राजा प्रभात समस्त मंत्री अतिविज्ञ मात्य मान डकई घोषणा कले तुम्ब समस्त को आंभ सह एक सप्ताह व्यापी अनशन कर सुजोग आंभे देलु। ए घोषणा पर राजा से निज निज घर को जीवाकू देले नाही। से खोद न खाऊथुवा बेले आउ कई लुचाई करी किछि खाई पकेइबो ए कथा बा से किपरि सह्य करन्ते। द्वितीय दिन अमात्य वर्ग कांदिबाकू मन करुथिले किंतु सेमानकर प्रिय राजा जेतेबेले एक विशेष सौभाग्यर अधिकारी हेबाकू जाउथिले सेतेबेले समस्त सरस सुंदर देखा न जिवे किपरि। अतएव पेट भोक पेटरे और आखि लुह आखिरे मारी से माने हस हस देखा जिबारे एक आरे को बड़ी गले। राजांको भोजनशाला रे राजकीय आहार करुथला जादूकर जहाँ उद्भूत रोला चटापट तार सद्व्यवहार करुला तार सुयोग्य सहकारी। तृतीय दिन को राजांकर बारंबार कोह उठिबार देखागला। चतुर्थ दिन से कांदिबाकू आरंभ कले। अवश्य सुवर्ण प्रतिमा जीवन्यास पाई सुंदरी परिणे परिणत हेबा परे ताको विवाह बा विवाही राजा केड़े सुखी हेबे। जादूकर से कथा मने पकई देले। राजांको मुहरे बिजुली भली हस चहटी उठुतिला ओ से लुह पोछि पकाउथिले। पर्वत भितरे प्रचुर सुना लुचि रही बोली तांको जଣା थिला। परी ताहा ठाब करदेव तांको हृदय विश्वास मध्य दृढ़ होउतला। एक सप्ताह शेष होला। अष्टम दिन प्रत्युषरे राजांको लहुणी स्नान कराई मूल्यवान वस्त्र पिंधि दियागला। मणिमांकु वर्तमान सर्वशेष अनुष्ठान निमंते प्रतिमा पश्चात थिबा गुंफा भितरकू जीवको हबो। सेठी से तांको अनशन भंग करिवे। भद्रमंडली आपण मैंने निज निज घर को जाई खियापियारे मनोनिवेश करंतु। मंत्री तथा अमात्य मान को उद्देश्य करी जादूकर कहला। कंठस्वर आहुरी गंभीर करी से पुणी कहला गुंफा भितरे मते केते काल ध्यानमग्न रहिबाकू पड़िबो जाने ना। राजांको व्यतीत मते आउ केही भेटी पारिबे नाही किंतु गोटाए चेतावनी दउची केही जेपरि राजांकर अति पाखकू लागी न जानती। मो जादू तांको कळेबरकू बेढ़ी रहिबो फलरे जीए तांकर जेते पाखकू जीव सेतिकी मात्रा तार आयु ह्रास हबो। भोकिला अमात्य वर्ग अधिक चेतावनी शुणा भली अवस्था नथिले। उठी पड़ी से निज निज घर मुहां चलिले। गोटे रत्न खचित दली रे बसाई भोकिला राजांकू सुवर्ण प्रतिमा पाकू नियागला। आउ मात्र दिनटिए बाकी तापरे परी पर्वत रे लुकायित सुनाराशिर संधान समेत आपणकर होइजिवो। जादूकर राजांको कानरे चुपी चुपी कहला। उत्साहित हो राजा आउ शोई न रही दड़ी उपरे उठी बसिले। तापरे जादूकर कांधरे भरा दे से गुंफा भितरे पशिले। देहरक्षी मानकू पहाड़ तलकू हटि जिबा निमंते निर्देश देला जादूकर। जादूकर बंधु मते इड़े भोक करुची जे मुई सुवर्ण प्रतिमा को चबाई खाई दियंती किंतु मु तो ताकू बाहा हेबी। राजा से भीषण दुर्बल अवस्था भी उत्फुल्ल दिशुतिले। परिचारक माने राजांको प्रातमण ही सेतेबेलकू गुंफा भितर नहीं सजाई रखी आसतिले। पूर्व दिन संध्यारे ही से कौन कौन खाइबे राजा से घोषणा कर सारिथिले। विनिद्र रजनी जापी पाचकगण से सब प्रस्तुत करथिले और राजा रजनी व्यापी से सब स्वप्न देखिथिले एवं राति पाहिलाणी कि ना जानिबा पई बारंबार बातायन दे बाहर को अनाइथिले। जलख्या राशियारे अनेई राजांको आखिरे आवेग उछुड़ी उठला। आह आह उच्चारण करी से जादूकर को कहले एथर खाइबाकू बसिली। थय धरंतु मणिमा सामान्य अनुष्ठान बाकी अछि। गुंफा कांथरे एई जो कोणाटा देखुचंती एई गटिक भितर दी आपन को गड़ी जीवको हबो। तापरे खाली सुख 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 खाइबे खुशी हेबे। आउ परी को विवाह भी राजा गद कंठरे कहले। ठीक वर्तमान बेश उतारी पकांतु। बेश उतारी भी कहीं महाराज ताहा ही विधि। या परे कौन पाइबाकू जाउचंती से कथा बुलंतु नहीं।
ସେଭଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବେଶ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ମୋ ଚମୁ ଉତାରିବାକୁ ବି ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଯାଦୁକର ପୋଷାକ ଉତାରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ରାଜାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବହିର୍ବାସ ଏବଂ ହୀରା ମଣ୍ଡିତ ମୁକୁଟ ଖାଲି ନୁହେଁ, ମୁଦ୍ରିକା ଓ ହାରଟିମାନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ନିଆଗଲା। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରାଜା ଖାଲି ଅନ୍ତର୍ବାସ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଥର ମହାରାଜ କଣା ଦେଇ ପଶନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ଠିକ୍ ରାଜକୀୟ କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିକନ୍ୟା ବିବାହ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏହା ନକରି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାଦୁକର କହିଲା। ରାଜା କଣା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲେ। ଯାଦୁକର ଓ ତାର ସହକାରୀ ତାପରେ କଣା ଭିତର ଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ସେପାରି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପକାଇଦେଲେ। ସେପଟେ ଦୁମକିନା ପଡ଼ି ରାଜା ଚିତ୍କାର କଲେ, ଅନ୍ଧାର, ଏଠି କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର, ଏଠି ଖାଇବି କିପରି? ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ତମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଇବାକୁ କହିବୁ, ସେଭଳି ଅଭଦ୍ର ଆମେ ନହୁଁ, ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ଏକଥା କହିବା ବେଳକୁ ଯାଦୁକର ରାଜାଙ୍କ ପୋଷାକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସାରିଥାଏ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କର, ରାଜା ବିକଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି କହି ଯାଦୁକର କଣା ଭିତର ଦେଇ ଅନେଇଲା। ତମେ କିଏ? ବିସ୍ମିତ କଣ୍ଠରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ। କିଏ ମାନେ? ମୁଁ ରାଜା, ଯାଦୁକର କହିଲା। ବାଜେ କଥା କୁହ ନା, ତମେ ଯଦି ରାଜା ମୁଁ ତେବେ କିଏ? ବୋଧହୁଏ ଯାଦୁକର, ଯାଦୁକର ଜବାବ ଦେଲା। ମୋତେ ଯାଦୁର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଜଣା ନାହିଁ, ଜଣାଥିଲେ ପଥର ସବୁକୁ ଲଡ଼ୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ। ତମକୁ ଜଣା, ଭୁଲି ଯାଇଛ, ଯେମିତି ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଗୁପ୍ତ ଗନ୍ତାଘରର ଚାବିଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତୁମେ କହିଦିଅ, ତାହେଲେ ପୁଣି ମୁକ୍ତ ପବନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭିତରେ ଲେଉଟି ଆସିବ। ରାଜା ବଲ ବଲ କରି ଅନେଇଲେ ଓ କାନ୍ଦ ଚାପି ରଖି କହିଲେ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିନିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଜରୁର ଖାଇବାକୁ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁପ୍ତ ଗନ୍ତାଘରର ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି କହି ପକାଅ। କହିବି ନାହିଁ ନା, ରାଜା ପାଟି କରି କହିଲେ। ମୁଁ ତୁମ ଚାଲାକି ବୁଝିଗଲିଣି। ତମେ ମୋତେ 7 ଦିନ କାଳ ଭୋକିଲା ରଖିବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେବା ଭଳି ବଳ ମୋର ନଥିବ। ତମେ ବଦମାସ, ତମେ ଶୈତାନ। ଯାଦୁକର ତା ସହକାରୀ ଧରିଥିବା ଥାଳିରୁ ଲଡ଼ୁଟିଏ ଉଠେଇ ନେଇ ପାଟିରେ ପକେଇଲା। ରାଜା ବିକଳ ଭାବରେ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ଜଳଖିଆ ଦିଅ। ସେ ଗର୍ଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା। ଯାଦୁକର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଲଡ଼ୁଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ ହିଁ ମିଳୁଥିବ। ଯେ ଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଗନ୍ତାଘରର ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି କହି ନ ଦେଇଛ। କହିଦେଲେ ତେଣିକି ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିବି, ତମ ଚାତୁରୀରେ ବଳିଗଲି ମୁଁ। ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ କେଡ଼େ ବୋକା। ରାଜା ଲଡ଼ୁଟି ଖାଉଁ ଖାଉଁ ଗାଉଁ ଗାଉଁ କରି କହିଲେ। ଦିଗନ୍ତରେ ସେ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ଦେଖୁଛ? ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜୁକୁ କହିଲେ। ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ପୁଣି ସେ ତରଙ୍ଗରୁ ମୋ କଳେବର ଫେରି ପାଇବାର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରୁ ସେତକ ଶିଖିଥିଲି। ରାଜୁ କହିଲା। ସେ ସୂତ୍ର ମଣିଷ ଜଗତରେ କାମ ଦେବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ। ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଦେଲେ। ତେବେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପର୍ବତମାଳା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାଜୁ କହିଲା। ତାହେଲେ ବି ତୁମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏକ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅରଣ୍ୟର କୌଣସି ବାସିନ୍ଦା ତୁମ ଆଖିରେ ଦିଶିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ବା କିଏ ମୋତେ ଏ ଦିଗରେ ଏତେ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବ? ରାଜୁ ସଂକୋଚ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କହିଲା। ନୀରବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜୁର ହାତ ଭିଡ଼ି ନେଇ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ରାଜୁର ମନେ ହେଲା ସତେ ବା ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇର ପରଟିଏ ଭଳି ହାଲୁକା ହେଇଯାଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଅମାପ ଶାନ୍ତିରେ ତା ହୃଦୟ ଭରିଗଲା। ସମସ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲା ଦୂରୀଭୂତ। ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। କେତେ ସମୟ ଧରି ସେ ଚାଲିଥିଲା ସେ କଥା ସେ ଜାଣେନା। କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ଅନୁଭୂତି ହେବାରୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଦେଖିଲା ସେ ବସିଛି ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ। ପାଖରେ ବସିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଭାତ। ପୂର୍ବାକାଶରେ ମେଘମାନେ ଦିଶୁଥିଲେ ବିଶାଳକାୟ ଏକ ଜଳବିମ୍ବ ଭଳି। ସତେଅବା ହଠାତ୍ ଫାଟିଯିବେ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଦିଗନ୍ତ କୌଣସି ଅଜଣା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ଳାବିତ ହେବ। ତଳେ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ କେତେକ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷଶ୍ରେଣୀ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଦେଶ ମେଘମାଳା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ବାପ୍ରେ, ଏଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ରାଜୁ କହିଲା। ସେମାନେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ରହିବେ ନାହିଁ।
ଉପରେ ପରୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ଫଳଟି ମାନ ତୋଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ବୃକ୍ଷମାନେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ରାଜୁ ଏ ବିସ୍ମୟକର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆଖି ଫେରେଇ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡ଼େ ଅନେଇବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲେଣି। ଆମେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ, ରାଜୁ କହିଲା। ଆମେ ମାନବ ଜଗତ ଓ ଏକ ମହତ୍ତର ଜୀବ ଜଗତର ସୀମାନ୍ତରେ। ତୁମେ ସେ ମହତ୍ତର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭେଟିବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଧ୍ୱନିରେ ରାଜୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା।